Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce us from Group H. My name is Najwa Safiatul absen number 22. My name is Rafan Alufka Putri, absen number 28. Sex education should be taught at school. The first structure thesis. Currently, there are many teenage boys in Indonesia who have free sex. Therefore, the government began to introduce sex education in school. Saat ini banyak remaja laki-laki di Indonesia yang melakukan seks bebas. Oleh karena itu, pemerintah mulai memperkenalkan pendidikan seks di sekolah-sekolah. Sexual harassment is unwelcome sex-related progress, including verbal or physical requests and other behavior referring to sex. Pelecehan seksual adalah pendekatan terkait seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan verbal atau fisik dan perilaku lain yang mengacu pada seks. Teachers have a role in supporting the learning process of sex education at an early age. The teacher role includes the role of mentor, coach, teacher, and educator. Guru memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran pendidikan seks pada usia dini. Peran guru meliputi peran pembimbing, pelatih, dan pendidik. Protecting children and teenagers. In order to decrease the rate of child sexual abuse, the implementation of sex education in school is vertical as children and teenagers would learn about child abusers and sex abuse and they could reject such offenses upon them. Untuk mengurangi tingkat pelecehan seksual anak, pelaksanaan pendidikan seks di sekolah praktis karena anak-anak dan remaja akan belajar tentang pelecehan anak dan pelecehan seksual dan mereka dapat menolak pelanggaran tersebut. Sex education, which deals with many important issues such as reproductive health. It is important that sex education is implemented in school so that teenagers can retrieve the information they need from the right source, namely teachers who are well informed about the topic. Pendidikan seks yang membahas banyak isu penting seperti kesehatan reproduksi. Pendidikan seks penting dilaksanakan di sekolah agar remaja dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari sumber yang tepat, yaitu guru yang memiliki informasi yang baik tentang topik tersebut. Sex education does not encourage early sexual activity. The surveys showed that sex education programmers can actually encourage young people to postpone penetrative sex education can be analog to a raincoat. We take it to protect ourselves if it rains, not to invade the rain itself. Therefore, to myth about sex education as a taboo subject must be eradicated. Pendidikan seks tidak mendorong aktivitas seksual dini. Survei menunjukkan bahwa program pendidikan seks sebenarnya dapat mendorong kaum muda untuk menunda penetrasi seksual. Pendidikan seks bisa dianalogikan dengan jas hujan. Kami mengambilnya untuk melindungi diri jika hujan, bukan untuk mengundang hujan itu sendiri. Oleh karena itu, mitos tentang pendidikan seks sebagai hal yang tabu harus diberantas. Recommendation. From the argument above, young people have the right to sex education, appropriate to their age and conversion, which offer exploration of emotion, feeling, and personal values, as well as information about reproductive biology and sexually transmitted infection. Dari argumen di atas, kaum muda berhak atas pendidikan seks.
sesuai dengan usia dan pemahaman mereka, yang menawarkan eksplorasi emosi, perasaan dan nilai-nilai pribadi, serta informasi tentang biologi reproduksi dan infeksi menular seksual. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.